गुजरात के दाहोद की हरियाली से घिरी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थल स्थित है जहां इतिहास जीवंत रूप में महसूस होता है और परंपराएं स्वयं अपनी कहानी कहती हैं। दाहोद आदिवासी संग्रहालय सिर्फ पत्थर और कला से बनी एक संरचना नहीं है, ये गुजरात की समृद्ध आदिवासी आत्मा का एक जीवंत कैनवस है जो सैकड़ों वर्षों की विरासत को प्रभावशाली दृश्यों, जीवन आकार की प्रतिमाओं और सजीव डिजाइन के माध्यम से सहेजता है। राज्य के 14 जिलों में फैली लगभग 89 लाख आदिवासी आबादी के साथ राज्य में 25 अनुसूचित जनजातियां और 5 विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये संग्रहालय इसी वर्ष आम जनता के लिए खोला गया। ये संग्रहालय गुजरात की विविध और जीवंत आदिवासी समुदायों के नृत्य, परिधान, आवास, रीति रिवाज, कला और दैनिक जीवन को सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। એવી રીતના અહીંયા 3 ગૃહો છે। એક ગૃહમાં નૃત્ય છે, એમાં આદિવાસી નૃત્ય કેવી રીતે કરવાનું, એક ગૃહમાં તે લોકો કેવી રીતના રહેતા હતા, તે લોકોના મેરેજ, તે લોકોના બધા વાસણો, તે લોકોની બધી સંસ્કૃતિઓ, એવું બધું આપેલું છે ને ખૂબ સારું છે। અહીંયા અમે જોયું, અમને બહુ ગમ્યું। અહીંયા ઘણી બધી મૂર્તિઓ છે અને આદિવાસીઓ વિશે અહીંયા ઘણું બધું જાણવા મળે છે। આ મ્યુઝિયમ ખૂબ જ સારું છે। पारंपरिक झोपड़ियों और विस्तृत भित्ति चित्रों से लेकर रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं तक ये संग्रहालय भील सहित क्षेत्र की अन्य आदिवासी जनजातियों के जीवन की वास्तविक झलक प्रस्तुत करता है। म्यूजियम ની અંદર જે પૌરાણિક વસ્તુ જે આદિવાસી સંસ્કૃતિને લગતી છે અને જેને આપણે જૂના જમાનામાં અત્યારથી લગભગ 30-40 વર્ષ પહેલા આપણે દૈનિક કાર્ય માટે યુઝ કરતા એવી બધી વસ્તુનું મ્યુઝિયમ અહીંયા બનાવેલું છે। અને અહીંયા બીજું તો નાના બાળકો માટે પણ સારી એવી વ્યવસ્થા છે। દાહોદ જિલ્લામાં લગભગ 75% પોપ્યુલેશન જો છે એ આદિજાતિની છે, તો એમની કલા, સંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય જો છે એમાં રિસર્ચ થઈ શકે, એને લોકોમાં મતલબ લોકોને એની વધારે જાણકારી મળી શકે એના માટે ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમની કન્સેપ્ટ સ્માર્ટ સિટીઝ મિશન હેઠળ લેવામાં આવી હતી। एक वास्तविक लिविंग हेरिटेज सेंटर की अवधारणा पर विकसित दाहोद आदिवासी संग्रहालय पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़ते हुए आगंतुकों को गुजरात की आदिवासी विरासत को जानने, उस पर शोध करने और उस पर गर्व महसूस करने का अवसर देता है, साथ ही सदियों पुरानी परंपराओं को जीवंत बनाए रखता है।